Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Ako na ovu količinu pilećeg mlevenog mesa dodamo dosta povrća, dobit ćemo zaista jedan bogat obrok. Pa krenimo sa receptom. Ono što ću prvo uraditi je da na krupnijoj strani rendeta izrendam 400 do 500 grama tikvica. Nastavit ću dalje sa rendanjem. Izrendat ću jednu srednju šargarepu. Zatim ću izrendati jednu glavicu crnog luka. Na sitnijoj strani rendeta izrendat ću nekoliko čena belog luka. Jednu papričicu i jednu papriku. Izrezat ću na sitnije komade. Zatim ću dodati papriku, papričicu i jednu vezicu peršuna. Zatim ću dodati 300 grama pilećeg mlevenog mesa. Vi možete koristiti koje vam odgovara. Dodat ću 4 jaja. Začine koristite koje vi volite i po vašem ukusu normalno stavljate količinu začina i vrstu. Ja ću dodati suvi začin, biber, začinsku crvenu papriku i ono što ću još dodati su 5 pune kašike griza. Sve sastojke lepo umesite rukom i sjedinite. Sve sjedinjene sastojke ostavite da odstoje jedno 20 minuta do pola sata da bi griz nabubrio i povukao tečnost od tikvica. Ako vidite da je jako tečno, da su baš tikvice onako mlade, onda dodajte još 1-2 kašike griza. Nakon 30 minuta stajanja jednostavno vadit ćete kašikom i u zagrejano ulje spustajte i formirajte poput faširanih šnicli ili malih ljeskavica. Pržit ćete ih na umerenoj temperaturi sa jedne i sa druge strane po nekoliko minuta. Nakon što dobiju ovako lepo zlatno žutu boju, izvadit ćete ih na jedan tanjir obložen ubrusom da bi upilo višak masnoće. Pogledajte kako oni izgledaju, da su ukusniji od faširanih šnicli koji su samo od mesa. Zaista predivno. Kao što vidite, pun oval faširanih šnicli od samo 300 grama mlevenog mesa, kome sam dodala mnogo povrća i dobila sam jedne zaista neobične, sočne, faširane šnicle. Kad ih jednom budete probali, verujte da ćete ih uvijek na ovaj način pripremati. Jedan zaista ekonomičan recept. Uz neku salaticu bit će ovo idealan obrok. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko ćao i prijetno!